दो बंदे आए हैं और यहाँ से एक औरत उतरी है और उनमें से एक बंदे ने कहा कि ये मेरे साथ जाएगी, दूसरे ने कहा मेरे साथ जाए। ऑब्वियसली सी बात है कि ये लोग जितने भी मर्द हजरात देख रहे थे कि एक माह से अनयूजुअल किस्म की एक्टिविटी हो रही है। जी बताइएगा मैम, आप क्या जानती है इस वाक़े के बारे में? मैं ये जानती हूँ इस वाक़े के बारे में कि यहाँ पर एक माह से आई डोंट नो यहाँ पर प्रोस्टिट्यूट का कोई काम हो रहा है, प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एक माह से गाड़ी भी आ रही थी, कोई अननोन लोग आ रहे थे और उस दिन ये हुआ है कि दो बंदे आए हैं और यहाँ से एक औरत उतरी है और उनमें से एक बंदे ने कहा कि ये मेरे साथ जाएगी, दूसरे ने कहा मेरे साथ जाएगी। इतनी देर में वो जो बंदा मकतूल है, आमिर जिसका नाम है, वो अपनी दुकान से उसने रोकने की कोशिश की है कि ये कौन है बंदे। उसे लगा कि शायद मे भी किसी लेडी को छेड़ रहे हैं। जिस तरह उसे रोका है, उसने इधर जो बंदा खड़ा था उसने फायर कर दिया आमिर की तरफ। ये इलाका, इन लोगों ने कॉल्स आई है, इन लोगों ने बताया है, पुलिस को भी बताया है कि यहाँ पर ऑब्वियसली सी बात है कि इस तरह तो होता नहीं है और ये फॉर द फर्स्ट टाइम हो रहा है इचरे में, ऐसे कभी पहले नहीं हुआ, इससे पहले कभी वाकया ऐसा पेश नहीं आया। और इन लोगों ने आई डोंट नो नोटिस में नहीं लेकर आए कि ये गाड़ी क्यों आ रही है और यहाँ पर ये क्या चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, लाहौर में बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया इचरा में, और एक ऐसा वाक़या जिसके बारे में आजकल बहुत सी खबरें जो है वो सामने आ रही हैं, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। बड़ी अफसोस की बात है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जैसे इस्लामी मुमलिकत खुदादाद कहा जाता है, वहाँ पर अब इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि आप दंग रह जाएंगे। इस वक्त वो इलाके जो शरीफों के इलाके कहलाते थे, वैसे तो पता नहीं शरीफ कौन है कौन नहीं है, लेकिन फिर भी एक आस होती थी, एक उम्मीद होती थी कि इस इलाके में शरीफ लोग रहते हैं और ये गुमान किया जाता था कि हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जो है वो यहाँ पर महफूज हैं। हम जब अपनी गली में निकलते थे या बाहर निकलते थे तो सर उठा के निकलते थे, लेकिन अब नहीं मालूम कि सामने वाले घर में कौन रहता है, ये नहीं मालूम, ये मोहल्लादारी, एक दूसरे का ख्याल रखना, ये सब खत्म हो गया है। एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, एक लड़की जिसके दो आशिक थे, बल्कि कहा जा रहा है शायद दो से भी ज़्यादा थे, लेकिन ये जो वाक़या पेश आया ये उस वक्त पेश आया जब इस लड़की के दोनों आशिक एक ही वक्त में उसको लेने के लिए उसके घर पहुंच गए। अब यहाँ पर एक अहले मोहल्ला है, एक खातून है, लड़की है, उन्होंने कुछ बातें बताई हैं, एक बापर्दा ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें शेयर की, उन्होंने बताया कि इस मोहल्ले के अंदर क्या कुछ हो रहा था और उनको पता ही नहीं था और इससे पहले कभी इस तरह का नहीं हुआ। और ये चीज़ें जो है ये कहा जाता था कि कभी इकबाल टाउन, कभी कुछ इस तरह की जगहें होते 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 पता नहीं कहाँ तक फैल गई हैं, जो कि पहले कभी एक ख़ास मोहल्ले तक महदूद थी। अब ये लड़की कायनात, जिसकी तस्वीर आपने देखा थंबनेल पर भी और यहाँ पर भी लगी है, ये कायनात जो है इसके दो दोस्त थे जो कि तवातर से इसके घर में आते थे। उसके अलावा भी कहा जाता है कि और भी लोग यहाँ पर आते थे। ये लड़की यहाँ पर अकेले रहती थी और इसके बारे में अहले मोहल्ला को कुछ ज़्यादा पता नहीं था। हाँ, इर्द गिर्द के लोगों को पता लग गया था कि ये लड़की जो है कोई सही कमाश की नहीं है और इसके पास कुछ बंदे जो है वो आते रहते हैं। ज़्यादातर इन दो लड़कों के बारे में ही कहा जा रहा है कि ये दो लड़के जो हैं ये तवातर से इसके घर आते थे। उस दिन क्या होता है कि ये लड़की जो है ये अपने घर से जब निकलती है, एक इसका आशिक जैसे कहा जा रहा है, बड़ी माजरत के साथ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं, तो ये जो एक लड़का है इसको लेने के लिए आता है। इसी दौरान में एक और लड़का जो है जो इसके घर तवातर से आता था, लेकिन ये अलग अलग दिनों पर आते थे। उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि दोनों एक ही वक्त में वहां पर आ गए। उसके बाद इस लड़की को गाड़ी में बिठाने की जो है वो एक रेस लगी। ये कहा गया कि मेरे साथ बैठ के जाएगी, गाड़ी तो नहीं मोटर बाइक कहा जा रहा है। एक ने कहा कि ये मेरे साथ जाएगी, दूसरे कहा ये मेरे साथ जाएगी। हैरत की बात है कि जाएगी ज़रूर, या तो कोई आशिक माशूकी वाला खेल होता तो वो ये कहते कि भाई ये तुम उसके साथ क्यों, लेकिन ये ले जाने का कुछ मामला था। अब आप आगे समझ ही सकते हैं तो किस तरह की ये लड़कियां जो हैं यहाँ पर आकर बसना शुरू हो गई हैं। इस पर अहले मोहल्ला ने सवालात उठाए कि जब आप देख रहे थे, उस खातून ने ये कहा कि आप जब ये देख रहे थे आपको पता था कि यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही है, आपने पुलिस को क्यों नहीं रिपोर्ट किया? और ख़ास तौर पे वो मालिक मकान जैसे देखा था कि यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर यहाँ तक ये होता मामला तो चलो एक और बात थी, लेकिन इस मामले की भीड़ चढ़ा एक मासूम नौजवान। जी हाँ, एक मासूम नौजवान जो कि सामने ही खड़ा था। वहाँ पे लोग आ रहे थे, जा रहे थे। आपको पता है इचरा का बाजार का जो एक माहौल होता है, लोग अपने काम कर रहे हैं, दुनिया चल रही है, रमा दवा है ट्रैफिक। लेकिन ये नौजवान जो है ये उस घर के बिल्कुल सामने अपनी दुकान के पास खड़ा था। ये अपनी दुकान उसे खोलने वाला था। ये नौजवान जो है एक मासूम बेटी का बाप था और ये लड़का जो है ये अभी अपनी दुकान खोलने वाला था, लेकिन ये वहाँ खड़े होकर देखना शुरू हो गया जब उन दो लड़कों के दरमियान लड़ाई झगड़ा जो है वो हुआ। अब वहाँ पर ये जो दो लड़के हैं इनके दरमियान गालम गलोच होती है, लड़ाई होती है। अब ये लड़की जो है एक के साथ बैठकर जाने के लिए तैयार हो जाती है तो दूसरे को गुस्सा आता है। दूसरा जो है वो फायरिंग करता है, तो जो उसके साथ बैठा होता है वो हवाई फायरिंग करता है।
اب لڑکی جو ہے اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے. اب یہ دوسرا لڑکا جو ہے یہ بھی غصے میں فائرنگ کرتا ہے. اچھا دونوں جو ہے پستول رکھتے تھے اپنے پاس. اب پستول جو ہے وہ دونوں کے پاس موجود تھا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ذرا اس لڑکی کی زبانی سنیے گا, پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دراصل ہوا کیا اور اس کے بعد پولیس نے کیا فائنڈنگس کی, یہ لڑکی کون ہے, کہاں سے آئی ہے, وہ تمام تفصیلات جو ہے میرے پاس موجود ہے. لیکن پہلے ذرا سنیے گا کہ یہ لڑکی جو ہے یہ کیا بتاتی ہے. اور جس نے بھی رینٹ پہ دیا ہوا تھا, آئی ڈونٹ نو یہ رینٹ پہ کس نے دیا ہوا ہے. اب تو یہ انکوائری کرنی چاہیے. پولیس کو بھی میں نے بتایا بٹ آئی ڈونٹ نو وائی کہ وہ انکوائری کی ہے کہ نہیں کی. ملزمان کے بارے میں بھی نہیں کچھ بتایا. دے سیٹ کے انکوائری کریں گے, ہم لوگ دیکھیں گے, آپ بے فکر ہو جائیں. لڑکی کا نام کائنات ہے. ہاں اس چیز کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے. بیسیکلی اوبیسلی سی بات ہے کہ یہ لوگ جتنے بھی مرد حضرات دیکھ رہے تھے کہ ایک ماہ سے ان یوزول قسم کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تو ان لوگوں کو کرنا چاہیے تھا. مجھے تو پرسوں پتا چلا کہ اس طرح سے ایکٹیویٹی ہو رہی ہے ہمارے محلے میں, تو افسوسناک خبر ہے. یو نو کہ فیمیلز کا, اب ہم جو شہری ہیں, ہم لوگ جو ہیں وہ بہت شریف پردہ دار لوگ ہیں, ہمیں نہیں اس چیز کا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. لیکن البتہ جو یہاں پر کام کر رہے ہیں ان لوگوں کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے تھا, نوٹس میں لانا چاہیے تھا. اب مجھے کیا پتا اس گھر میں کون رہتا ہے. جو رینٹ پہ دے رہا ہے اس کا کام ہے کہ وہ دیکھے, اور جو رینٹ پہ ادھر لوگ ادھر بیٹھے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. میں نے پولیس کو کال کی ہے, میں نے کہا کہ انویسٹیگیشن کریں, اور وہ پولیس والا کنفیوزڈ تھا. ٹھیک ہے, کہتے کہ میں کیسے کروں. میں نے کہا جا کے چیک کرو گھر, جہاں سے لڑکی اتری ہے اوپر جا کے چیک کرو. اندھا دھند فائرنگ کی ہے, اور پھر اس نے انٹینشنلی اس کو مقتول کو گولی ماری ہے, عامر کو. بیسیکلی عامر وہ اسٹینڈنگ دے اور وہ دیکھ رہا, تو اس کو پتا ہے کہ یہ دیکھ رہا ہے, اس نے واقعہ سارا دیکھ لیا ہے, تو پتہ یو نو اس کو کہ یہ چپ رہے, یہ کچھ بولے نا, اس کو گولی مار دی ہے. لوگ آ جا رہے تھے, انہیں نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, انہیں کوئی آئیڈیا نہیں تھا. وہ وہاں پہ رکا ہوا تھا. ملنا چاہیے, بالکل ملنا چاہیے, جو کہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ملے گا. پاکستان ہے, پاکستان میں کسی کو انصاف جو ہے وہ نہیں ملتا, جسٹس. جی یہ آپ نے سنا, اس لڑکی نے تمام تر واقعہ بتایا. اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہاں پر اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں, اہل محلہ کو کچھ پتہ تھا بھی تو انہوں نے خاموشی اختیار کی, اور وہ جو نوجوان تھا اس بیچارے کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہاں کھڑے ہو کر دیکھ رہا تھا, باقی دنیا تو چل رہی تھی. اب وہ جو اس دوسرے لڑکے کو غصہ آیا تھا, اس نے غصے میں اور تو کچھ نہ دیکھا لیکن سامنے دیکھنے والے لڑکے کے اوپر پوائنٹ بلینک فائر کر دیا, اور وہ لڑکا جو ہے وہیں پر گرا اور وہ جاں بحق ہو گیا. پولیس آئی, پولیس نے ان تینوں کو گرفتار کیا, اس لڑکی کو اور ان دو لڑکوں کو, تینوں کو گرفتار کر لیا. اور اب معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے اس کا تعلق جو ہے ایک ایسے علاقے سے ہے, اور اس کے ساتھ کوئی خاتون جو ہے وہ بھی ایک آ کر رہتی تھی, اور وہ خاتون جو ہے اس نے ہی غالباً اس کو یہاں پر کرائے کا مکان دلوایا. مالک مکان سے بھی سنا ہے کہ پوچھ گچھ ہوئی ہے, پوچھا گیا ہے کہ اس نے ایک اکیلی لڑکی کو اس طرح سے اس محلے میں جگہ دی, کوئی اس کی پوچھ گچھ نہیں کی, اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کیا, تو یہ کیا معاملہ تھا. تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ مکان جو ہے یہ اس لڑکی نے ڈائریکٹ اس سے نہیں لیا تھا, بلکہ یہ مکان جو ہے ایک شخص نے اس کو لے کر دیا تھا. غالباً ان دونوں لڑکوں میں سے ہی کوئی ایک لڑکا تھا جس نے کہ اس کو یہ مکان لے کر دیا, اور اس کے بعد یہ معلوم نہیں تھا کہ یہاں پر کوئی چھڑی چانٹ لڑکی جو ہے وہ آ کر رہے گی, بلکہ یہی تھا کہ یہاں پر آ کر کوئی فیملی رہے گی. اب یہ جو لوگ گھر کرائے پر دیتے ہیں, یہ جب ان کو تھوڑی سی بھی رقم زیادہ ملتی ہے تو بغیر تحقیق کے لوگوں کو گھر کرائے پر دے دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے بھی سوال ہونا چاہیے, کیونکہ ان کی وجہ سے ایک محلے کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے. اس کے بعد ایک نوجوان اپنی جان سے بھی جاتا ہے, اور یہاں پر اس طرح کی بے حیائی جو ہے, بے راہ روی جو ہے, اسے بھی پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ دیکھنے والی ہیں, اور اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. بلکہ ایک میسج ہے اس کے اندر آپ سب کے لیے کہ اگر آپ کے محلے میں کوئی اس طرح کی مشکوک ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں تو خدا کے لیے آنکھ بند کر کے نہ بیٹھ جائیں. آج کل لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا, وہاں ہو رہا ہے ہم کیا کریں, ہم بولیں گے تو ہم پر بات آ جائے گی. ایسے مت کیا کریں. محلے کے اندر ایک آپ کے ایکا ہونا چاہیے, ایک آپ کی, بلکہ میں تو ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کی محلے کی ایک اپنی, جس طرح پرانے وقتوں میں کمیٹیاں ہوا کرتی تھیں, یا محلے کے کچھ بڑے جو ہے وہ بیٹھتے تھے محلے کے بارے میں, اس کی اچھائی کے بارے میں. اسی طرح سے تو سوسائٹیز بنتی ہیں, اور اسی طرح سے تو معاشرے میں بہتری آتی ہے. وہ چیزیں جب سے ختم ہوئی ہیں, ہم اپنے موبائلز میں, اپنے گیجٹس میں, اپنے گھروں کے اندر ہی محدود ہو کر رہ گئے ہیں. پھر جب اپنے پہ بات آتی ہے یا اپنا کوئی جاتا ہے تو پھر خیال آتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا, ہمارا کسی نے کیوں ساتھ نہ دیا. لیکن آپ اس وقت خاموش رہتے ہیں جب کسی اور کے ساتھ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے اندر سینس آف کمیونٹی جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, ہمارے اندر سینس آف رسپانسبلٹی ختم ہوتا جا رہا ہے. اس کو ختم نہ کیجیے, اس کو ختم مت ہونے دیں. اپنے محلے میں لوگوں سے ملیے, ان کا حال احوال پوچھیں, کوئی بیمار ہے اس کی عادت کرے. اور ایک اور پیغام آپ کو دینا چاہتی ہوں
कोरोना वायरस की एक नई किस्म जो है वो बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है, और ये जो अगला महीना है इसमें कहा जा रहा है कि ये बहुत तेज़ी के साथ है, ये नया वेरिएंट है, ये पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग जो है इस चीज़ का बहुत ख्याल करें, और मास्क जो हम लोगों ने बिल्कुल ही छोड़ दिए हैं, हम समझते हैं कि अब शायद कुछ भी नहीं होना, लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं और इन्फेक्शन ऐसे हैं जो बड़े प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। तो प्लीज़ ज़रा ख्याल कीजिए और लोगों तक ये पैगाम पहुँचाइए, क्योंकि ये नई किस्म जो है ये कहा जा रहा है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 27 ममालिक में ये इस वक्त फैल चुकी है, और इस वक्त कहा जा रहा है कि ये किस्म जो है ये बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है। तो ख्याल कीजिए और लोगों को बताइए, इस पैगाम को फैलाइए, और दोबारा से एक बार फिर से मास्क जो है इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर दीजिए। एक पब्लिक मैसेज है, इसको प्लीज़ रोकिएगा नहीं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग जो है अपना ख्याल रखें। और इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है, कुछ मालूमात है जो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ये इस वक्त जून में जर्मनी में इसको देखा गया था, और अब 27 ममालिक में ये फैल चुकी है, और इसकी जो इंटेंसिटी है वो कोरोना वायरस जो पहले फैला था उससे कहीं ज़्यादा है, और इसमें बहुत सी तब्दीलियां हैं, और जो इसका फैलाव है वो बहुत तेज़ी के साथ है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।